ধরকনি সুযোগ বাড়িয়া নেতারকনি কর্মকর্তারকনি মন্ডলনি ত্রিপুরা মথন কর্মকর্তা ভিলেজ কমিটি চালকনাই বনকে 150 দিন 200 দিন দেগানি সামংখা যারা সাধারণ ত্রিপুরা মথাখানি পেন্টন সাধারণ বড় কাকলাই 40 দিন 50 দিন আবো ঠিক মতো মজুরি মাইয়া বড়খাই 227 টাকা মজুরি মানো সাধারণ বড় খাকাই ত্রিপুরা মথাখাই পেন 160 টাকা 170 টাকা 180 টাকা বেশি মাইয়া স্বাভাবিক কারণে না প্রশ্ন কানাই আসলে উন্নতি তামংখা কেবল কেবল সামান সাহিত্যকে 25 বছর তামো খাইয়া নেই 25 বছর তামো খাইয়া আবুনি আগে 25 বছর আগে তামো খাবো বিচার খাইতেন তাইলে পরে ওকে 25 বছর আগে কি সুপানি করে ত্রিপুরার যে একটা মেডিকেল কলেজ করে ত্রিপুরার যে একটা ইউনিভার্সিটি করে 25 বছর 2টা মেডিকেল কলেজ সংখ্যা 25 বছর 3টা ইউনিভার্সিটি সংখ্যা 25 বছর সমস্ত সাব ডিভিশন এলাকাও জম্পুজলা বাদে সমস্ত সাব ডিভিশন এলাকাও কলেজ সংখ্যা ত্রিপুরা এলাকা কলেজ সংখ্যা পলিটেকনিক্যাল কলেজ সংখ্যা টিআইটি সংখ্যা আইটিআই সংখ্যা ओंखाय साना थांगा ओंखाय हिसाब खायगा ओंखाय अब जेकुनु सरकारनि चाइते 25 बছर 99% हामानि सामंखा अब आं सिरिक मकरखा साकेंगला एलाका जारा तंनाय बा जारा कबियाव तंनाय प्रत्येक बरंनो संखा ओंखाय अ लामा बुफ्रोंखा अ स्कुल बुफ्रों अ ब्लक बुफ्रों अ हस्पिटाल बुफ्रों मेडिकल कलेज बुफ्रों त्रिपुरा यूनिवर्सिटी बा त्रिपुरा जे 3 यूनिवर्सिटी माने बुफ्रों फिसारी कलेज बुफ्रों एग्री कलेज बुफ्रों बेबाक मा सानाय अब 25 बছर नंखा ओंखाय कखा अब तो अब सालायजांना गया दाबो बोसखांनि जे बुट तामंगै मान अबसे कखाय आने कंकाय बुटारं थिं ताखर बुखरक सिंने तारक त्रिपुरा मथा पेंथं बामफ्रन पेंथं सिपिएम पेंथं बा बीजेपी पेंथं नेतारक कक सानाय केबानि दय गोखैनि सागलाक 25 বছর आसे खायका सानाय बबो 6 বছর बीजेपी आईपीएफ आहाय खायका सानाय त्रिपुरा मथबो सिंह एडिसी आहाय खायकानि सानाय किन्तु केबो आनि दय गोखैनि सागलाक बेबागनानि दय गोदै दयनि चरित्रंखा गोखैसै किन्तु तब गोदै हिनै सानाय ओंखाय लुकरकना आं अबसे कयना बुसुंग सानानै बुसुंगो नरक जारा दय जानाय रक नरक बमति मासा बाहकेसा अब नरक पुतिली नायदि नरक सेरी नायदि कखबोई न साबो एकेबारे वासेरे मुसेरे खायै सिरि खगै सामा बैया तमनाय निनि ओ कुंकेला खं हागे कतै के सामा बैया नरक जारा बेनिफिशियारि नरक जारा भुक्तभोगी जारा नरकनि जारा एनजय खायनाय बुक खायनाय नों जीवन अभिज्ञता निरीक्षण नरक साथी वानसुटी बिचार खायनाय कका आंखौबोसो साना नायो मान्दाय ब्लक एलाका बा मान्दाय विधानसभा केन्द्र इ बीजेपी आईपीएफ फाइबानि परे त्रिपुरा मथानि एमएलए तिनि बबो 1 বছর ओंखा तामा मुंसा सामंखा जम्पु ब्लक एलाकानि सातों किला ब्लक एलाकानि सातों करबुकनि सातों सामनिनि एलाका जारा तंनाय सातों सारा त्रिपुरा जिनि लुकरकनो जेने जेसे एलाकानि पाय बिचार खायै नरक वानसुगै बीजेपी आईपीएफ हापां बा त्रिपुरा मथा एटिसि प्रशासन जारा तंनाय बरक तो या सिटी सावै अब जों खायका ने खाग्रा बैसाव या सिटी साय सानानि तो किच्छु पनि करे तम खायका একটা কলেজ একটা স্কুল একটা আইসিডিএস সেন্টার একটা হাসপাতাল কাতালকে ओंखा बा 5 किलोमीटर लामा कातालतानै बबै 20 लामा खायका अब सानानि कोनो सुजुग करे
बामफोरना मालाव लामा खायखायाबोनो हयতো रिपेयारिं खाय पिस लामा खायखाया आबुङै मानानो किन्तु निजेरा लामाखौ कबैनो 5 किलोमीटर लामा कताल खायै इ बवै हापुं बखगै लामा खायै पिस लामा खायखा आबा कितो सानानि किसपने करे काजे लोकरक जाय सामान्य तो ठीक न साका जे আসলে মানে রমনা থাকা আঙ্কাই প্রত্যেকটা যদি সেক্টরন যদি जों বিচার খাইকে আঙ্কাই सिख्लारनि बागै साख्रि बाख्रि खसरका कमिखा साख्रि बाख्रि तब सिनि जा मामा सुसे सिनि राज्यनि बरकिया এই যে গত কিছুদিন আগে তামনাই জিআরবিটি চাকরি লাঙ্কা 450 উপর পশ্চিমবাংলাनि বরক উড়িষ্যাनि বরক आसामनि बरक गुजरातनि बरक दिल्लीनि बरक आरो त्रिपुरा राज्य केरानि चाकरि खायनाय तामनाय एग्रि एसिस्टेन्टनि चाकरि खायनाय अब ग्रुप सी चाकरि खायनाय उपयुक्त त्रिपुरा राज्य गरै अब तो अंगनानि कक से कक गया ओंखाय नों सिख्लारनि कक सादि गरै छात्रनि कक सादि छात्रनि संख्या बारिमानि तुदुरे कक कस्कमिउ 2018 सिनि राज्य माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्यांक 50,000 2023 माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्यांका 36,000 2024 माध्यमिक ताकलाय बसर माध्यमिक परीक्षा नायनि संख्यांका 32,000 ओंखाय छात्रनि बिचार खादि बेकार जुबकनि कक चिंता खादि रागा जारा सामुं तांसानाय बनि कक जुदि चिंता खादि सामुं गरै माने समस्त दिक থেকে বিচার খাইকা আঙ্কাই চাকরি বাকরি খাইনাই বংনি সুযোগनि कक सादि सुजोग बारिया सुजोग कस कमिउ आगे चाकरि खायनाय रक पेंशन मानो तमनाय बरकनि मेडिकल इनभेस्टमेंट मानो बरकनि विभिन्न धरনের সুযোগ সুবিধা मानो তিনি ই বিজেপি আইপিএফ সরকার ফাইমানে পরে 2018 नि 22 अक्टोबर যারা চাকরি জয়েন খাইনাय अर्थात এই गभर्नमेंट फाइ যারা চাকরি খাইনাय बंनि पेंशन करे बंनि जीपीएफ करे बंनि मेडिकल इनभेस्टमेंट करे बंनि स्पेशल इंक्रीमेंट नि व्यवस्था करे ओंखाय डाइंग हेन्नास करे ओंखाय चाकरि खायनायबो सुजुग बारिना तो दोराक सुजुग कस कमिखा ओंखाय डेभलपमेंट नि कक सादि नों लामानि कक दैनि कक हास्पातालनि कक कलेजनि कक একটা কাতাল ব্লক খুলনাनै একটা কাতাল তামনাय পিডব্লিউডি অফিস খুলনাनै ডিডব্লিউ অফিস খুলনাनै কারেন্ট অফিস খুলনাनै বা একটা কাতাল কোনো পরিকাঠামো গড়ি তিসানাनै বাগै একটা সামবতাং তাंजाखा আবার সানাनै কোনো সুযোগ বিজেপি আইপিএফ সরকারनि বকरै এডিসিও তাবক ত্রিপুরা মথপ্রদেশ যে প্রশাসন বরবো আবकै সানাनै কোনো ফাইনা কरै তামो सानाबा बरंसे जे खायजाक तमनो सताबो एडिसि तो फालिसानानै बान्ता सेंसो बेतन ठीक मतो रिमिया चाकरि खायनाय दुम्बुर लेक तंमानि अबनो तिनि 25 बছर लिसेखा खुमरं पार्क तामनाय ब्लक हाट तंमानि गुजरातनि कंपनी याफारेखा उ जम्पिहिलो डाक बांग्ला काहे खुलक मानि ओ डाक बांग्ला न पर्यंत से विदेशीनि रांगोनां तिनि याफारेखा ताबक जों खायसे पेट्रल पाम्प एडिसि हेडक्वार्टार खुलकै फैया आबोनोबो ताबक लिस्ट होनानै बागै साइटलाय दङ ओंखाय ताम खायजाबा ताबक ककंखा आं बिसास खायै सिनि राज्यनि लोकरत्न अकंनो सानायनायो बिसास खायै जों दिनै इंडिया ब्लक जों 8टा दल मिलायलायो जागा जों प्रार्थी रेखा बीजेपी आईपीएफटी त्रिपुरा मथा बरक बो बीजेपी न समर्थन खाई बीजेपी प्रार्थी इंखा हंकाय जे त्रिपुरा मथा जे दल खेलायमानि त्रिपुरा मथानि जारा सापर्टार ताको बखरक बरक कुन अन्नाय खाया आं खाखायो बरनि इच्छा बरनि आकांक्षा बरनि बुसुकमानि सिनि राज्यनो गाहां फायनानै थाङै दंनानै सिनि हा सिनि बासा बन रक्षा खायनानै किन्तु आइनि त्रिपुरा मथा पुला जाति उल पार्टी फायदे जातिनि बागै खालायसिनाय किन्तु तिनि दफा तिनि थानसा किन्तु तिनि त्रिपुरासा थानसालिया
tini wansa tipra Hindu Christian Buddha BJP bebak paisa thansa engke o thansa oboke sing tipra sa thansa ni mari dangnai na BJP krenglai thansa tonglai siti rajyono sing kaham khainai ni wansoknai nung gakai tamnang kamajangna ni kiro engke BJP ngangklai nono sokmana ni bagai Hindu no soraka khainai bo nung tipra sa kamai phen thangtong abone bagai sia ain tu boi tabo orai pore khainai ni saito goi tongo nge je sia ain khainai ni noka sunai ni bagai khaklami thiru khlai laikha sini tipra mothani siklarok takhoro bukhorok engka tini o sia tu bunai baise sia ka sunai obo bodinong nai tam khengnai obo obo ngani ko kya tini nang sina identity kamajang kirijago ningu identity no sokmana ne bagi setabu ECC obinno dawan common civil code tu boy nini je identity nini custom nini piti nini riti bono a kota যেমন আছে কোন মনোবিচাতে নিনি চিকন চিকন জনগোষ্ঠী রকনে যে বিধি তমনে রীতি তমনে কাস্টম তমনে বন মনোবিচা হইতাবো হিন্দুত্ব যে কাস্টম বন তুবু রিনানি বাগै চাইতে হইতাবো ओंखाय नोंनि आइडेन्टिटी रक्षा खालामनाय नोंखाय नों ताबो BJP थानसांगै अबनो नों रक्षा खालामनाय नि आइडेन्टिटी रक्षा खालामनाय आबनो किसा वानसुगिनानै बागै सानि कयमो दंनाय आरो सिनि मानग्रां प्रदेश किशोर देबबर्मा थिगनो साका लास्ट फाइट 2023 निर्वाचन যদিও आंगाफ्रो साका अब लास्ट फाइट अब गोल्डन फाइट सिनि त्रिपुरा सारांनि একটা রাংচাকনি যোগ সুবর্ণ যোগ ফাইনানি কক মানে কিন্তু তিনি গত সাড়ে সেকেন্ড সাকা 2023 নির্বাচন লাস্ট ফাইট তাকে যেহেতু 2023 নির্বাচন লাস্ট ফাইট পাই খাঙ্কাই তাবো বিজেপি বাই ফাইটিং নাই বিজেপি ফাইটিং নাই তাবো বিজেপি নতি ফাইটিং নাই ত্রিপুরা সানি যে লাস্ট ফাইট তো পাই থাকা 2023 ओंखाय ताबो BJP से फाइटिंग छिनाय BJP ने रक्षा खानी फाइटिंग का ताबो BJP ने रक्षा खानी बनो कतर खानी फाइट छिनाय गो फाइट बाय त्रिपुरासा थांसा ने मारे त्रिपुरासा ने आइडेंटिटी त्रिपुरासा ने तमनाय निने लैंड लैंग्वेज कल्चर मनम बसक जरते सेफ बैटरी मननाय अबनो संवान सलाय नांनाय कारण BJP जै যারা হতানা হামজাগৈ দফানা হামজাগৈ থানচানা হামজাগৈ যারা ত্রিপুরা মথস নামকা ত্রিপুরা মথ নকলগ খাজিক লাইখা তাখর বখর নর কিসা ওয়ান সগিনাদি BJP ও থানচা ও দফা ও জাতি ও হা ও ভাষা বন রক্ষা খাইনানি বাগৈ BJP কোনিদিন খাইমিয়া BJP খাইনানি বাগৈ কোনিদিন চাইতকিয়া BJP bono morongda ne bagi sai to gitu kaje o jaga basoi nang tini jodi BJP no voto jitir khangkai sot bona sarki somala anga bona sanai bolta khali jang na tam khagi 23 নির্বাচন jangkha উপনির্বাচন jangkha ungthum kintu sini last sini bobogra je kok saka 23 last fight 2024 ni पार्लियामेंट इलेक्शन अब लास्ट फाइट भारतवर्ष तामुंगनाय भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र तांगनाय ख्रिस्टाननि जे अधिकार आबका थांना तंगनाय सीए चालु खायै हिंदू राष्ट्र हिंदू संविधान हिंदू तामनाय निनि कल्चर अबदा मनकनाय अब ठीकनाय 24 निर्वाचन गासै बुलता खादि बलायखे वाना मासिसा अबने बागैनो সারা ভারতবর্ষনি সমস্ত বিরোধী দল তাবক থানচাং লাইয়ে তিনি সুখ সৌখা বাসালাই দङ ব কেন সহ্য খাইয়া কেন পক্রক্তি ছাংলিয়া ত্রিপুরা মথা তো হাইনসে কথै 2024 যদি नरेंद्र मोदी फाइकाय ত্রিপুরা মথা IPF টি কমা মান হাই তাইবো সিত্রাকা কমানাই
আর সরকারও যদি ফাইনি এঙ্গাকেবো টিপ্রা মতো কিন্তু তংকে সব খালাইনাই কাজে দাবুংনো সুযোগ বনকা শোনানি মরক নাই বিজেপি মরক নাই টিপ্রা মতো কাজে বউটা খালি তো আং সানাই বিশেষকৈ টিপ্রা মতোনি তাকে বখরক যারা সাধারণ নাগরিক যারা তংনাই ব বিনি সিনি যে অস্তিত্ব সিনি থানচানি মারি সিনি কালচার সিনি ল্যাঙ্গুয়েজ বনে সেক বাটনাय निकाकलाय जे কোনো মূল্যে বিজেপিनो जों आटकनानै नांनाय जे स्लोगान शुरुते टिप्रा मथो जोंथि सामानि ओ बिजेपिनो गासै बाहायके सिनि ল্যাঙ্গুয়েজ सिनि कालचार सिनि आइडेन्टिटिनो बाहायके सेक बाट्रि माननाय पुलिया जाति उल पार्टीनि जे स्लोगान माने बननो नरक राखाय नारते बिजेपि बै थांगै अब सर्पनाश दाखाय काजायाव बनानि कोन